Bonjour. Vous êtes fondateur de la start-up Pomit. Oui. Parlez-nous un peu de vous et de la start-up que vous avez lancée. Je m'appelle Walidi Jassé, j'ai 22 ans. Je suis fraîchement diplômé de l'ENSAM de Casablanca en génie industriel. Je suis également fondateur de la start-up Pomit qui fait l'upcycling des pommes détériorées de la région de Midelt pour en produire des produits agroalimentaires qui sont commercialisés dans le Maghreb. D'accord. C'est quoi les produits que vous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, on propose deux variétés de vinaigre de cidre de pomme, un vinaigre de cidre de pomme normal et une gamme aromatisée aux herbes, notamment le romarin ou laurier. D'où vous est venue l'idée de créer la start-up ou pourquoi vous avez décidé d'entreprendre? D'accord. L'idée في الأول جات من Enactus, من un club مورا ما خديت الباك ديالي دخلت l'ENSAM. J'ai trouvé un club qui s'appelle Enactus et les fait la promotion de l'entrepreneuriat social auprès des étudiants universitaires. تما تعلمت كيفاش on peut chercher une problématique sociale et la transformer en opportunité pour en faire un projet اللي غادي impacter la vie ديال une communauté. مورا ما دوزت عام في العيد الكبير اللي تابع داك العام مشيت سور تيران نعيت في الدار في ميدلت حيت انا من ميدلت ومشيت جي ابليكي سو كو جافي ابري هذاك العام سولت لي بوميكولتور شنو هو المشكل اللي عندكم في لا ريجون قالوا لنا التفاح ديالنا كيضيع ما عندناش كيفاش نقدروا نبريفونيو الضياع ديالو كيفاش نزيدو نستعملوه ومن تما بدات ليدي كتبنى بشويه بشويه اترافير دي فورماسيون نيت مع اناكتوس حيت فهمت شنو هي لا ريسورس اللي غادي نخدموا بها و ليكو سيستيم اللي غنخدموا معاه في لا ريجون يعني لا كوميونيتي اللي غنخدموا معاها من بعد بشويه بشويه بدات ليدي كترونفورسا نوتامون في دي انكوباتور بحال البدايه اللي حنا كاينين اليوم فيه ان اكسيليراتور ديال اناكتوس فوالا. Et c'est quoi les difficultés que vous avez eues quand vous avez décidé de lancer la start-up? D'accord, donc la start-up je l'ai lancée en tant qu'étudiant في l'ENSAM ديال كازا. اللي كتريبريزونتي لا بلو غروند ديفيكولتي هو انه j'ai une vie d'étudiant d'élève ingénieur في une école اللي صعيبه بزاف انك تقرا فيها كنقول صعيبه بزاف يعني غادي تمحن فيها مي القرايه فيها صعيبه وعاد افيك تو لي زيكزامان اللي كانوا عندنا ولي بروجي اللي خاصنا نوجدو en plus de ça خاصنا نجيري mon projet Pomit. Ça a fait une difficulté. Donc, avec la gestion de temps entre les examens, les projets, les cours et Pomit. Et quand on prend un rendez-vous avec un collaborateur potentiel ديال Pomit ولا مثلا بحال هاد الجلسه اللي كان يمكن لينا نديروها اليوم الا كانت قبل دابا 5 شهور ولا المهم وانا قاري في الانسام غادي نلقى مشكل انني ناخذها ونعطيكم ان انغاجمون الوغ كو انا ما متاكدش واش هذا النهار غادي تقدر تخرج شي حاجه لافي او با اللي ما غاديش نقدر انني اسكيفيها باسكو je risque انني نغاتي مون اني. Donc ça c'était la plus grande difficulté. Une autre difficulté كبيره هي ان لا ريجون ديال ميدلت بعيده بزاف. On parle de 8 سوايع ديال الطريق اللي صعيب انك تجيري دي فلو فيزيك دو برودوي اللي كيجيو ريغوليرمون من ميدلت لكازا والرباط ومراكش وعاد انك تجيري لي فلو دو كومونيكاسيون مع لا بوبولاسيون اللي كاينه في لا ريجون. Donc ça c'est aussi une difficulté. Et pour le futur, c'est quoi vos objectifs pour développer la start-up? بالنسبه للفوتور on compte lancer un programme ديال la promotion ديال l'auto-entrepreneuriat في la région auprès des femmes. Donc à la place de faire une usine اللي غادي يكونوا كيخدموا فيها des femmes في la région كل femme غادي نديروا لها un accompagnement باش تكريي son propre statut d'auto-entrepreneur avec des formations وغادي تكون une campagne qui va avec مثلا l'emballage ديال le produit غادي يكون فيه التصويره ديال la femme description ديالها عاد en plus les produits normaux اللي كيتقادوا في l'atelier de production ديال Pomit. Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui afin d'élargir votre projet et d'agrandir la start-up? Pour élargir le projet, je dirais que le besoin principal les connexions في la région locale. Donc الناس اللي غادي يعاونونا que ce soit des associations ولا des personnes اللي خدامين في زعما دي زوفيسيال في لا ريجون اللي يقدروا يخليونا اننا نوصلوا لهاد الناس اللي بغينا نامباكتيهم في لا ريجون tout en ayant واحد لي فلو دو كومونيكاسيون كي سون فلويد مع هذوك الناس اللي
حتى حنا نقدروا نكونوا محميين وهما حتى هما حاميهم لا لوا. دونك ça c'est de 1. De 2, un accompagnement le côté technique de le projet, c'est-à-dire en agroalimentaire, comment on peut avoir accès à des clients à l'étranger وكيفاش نقدروا اننا نوصلوا لهذاك لو ستاد اللي اننا نوليو كنكسبورتيو بلا ما اننا نشوفوا هذاك لامبور اكسبور بحال اون بيت نوار اللي كتخلع بزاف. D'accord. Et pour finir, si vous avez un mot ou un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça sera quoi? Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de chercher هذيك la personne ولا هذاك l'organisme اللي غادي يخليك انك تانجيكتا في هذا ليكوسيستيم باش انك تبدا تحضر لي فورماسيون لي زيفينمون باش انك تقدر تمشي وتقاد البروجي ديالك. En plus de ça, notre conseil c'est de foncer. On va pas se donner beaucoup d'excuses. لا خاصني هذه لا ما غاديش نقدر خاصني هاد لا ماشين باش ندير هذه c'est pas possible. On peut commencer par un petit truc, un petit prototype اللي نبداو نجربوا به وبشويه بشويه ça va nous donner plus de visibilité pour attirer plus de financement اللي نقدروا ناخذوا به هذيك لا ماشين ولا بزاف ديال الحوايج. اي ديما خاصنا نسولوا الناس وناخذوا من لافي ديالهم باسكو هذوك الناس يقدر يكون عندهم داكشي اللي حنا كنقلبوا عليه. D'accord, merci beaucoup Ali, je te souhaite très bon courage pour la suite. Merci.